Good morning friends, welcome to my YouTube channel Cool Swagger. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to get more updates. Today we are going to Sri Lanka for a holiday trip. So we are having a flight somewhere around 11:50 AM morning. So we'll be reaching at Colombo International Airport somewhere around 2 PM. So let's go inside the airport premises. So today is Sunday, so I am traveling with my family. So let's go inside. ভেতরে যাওয়া যাক। চারদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এরিনাটা, এটা ঘুরে দেখাচ্ছি। দেখুন, এবারে ভেতর থেকে আমরা বোর্ডিং পাস কালেক্ট করব। বাবা মা দাঁড়িয়েছে এইখানে, ভেতরে যাওয়া যাক। এখন ভেতরে গিয়ে বোর্ডিং পাস কালেক্ট করতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আছে, তো 3 ঘন্টা আগে যেতে হবে। তো এখন বাজে 8:40, ভেতরে যাওয়া যাক। দেখতে পাচ্ছেন এই সামনে পার্কিং লট আছে সামনের দিকে। তো প্রথমে बोर्डिंग पास নিয়ে সিকিউরিটি চেকিং করে ভেতরে চলে যাব, লঞ্চে গিয়ে বসবো। तो हम लोग आज जा रहे हैं श्रीलंका के टूर के लिए। 7 दिन का टूर है। चलिए भीतर चलते हैं। तो हम लोग जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, मतलब बाइफरकेट किया गया है, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो हम लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ेंगे, इसलिए अभी सिक्योरिटी चेकिंग होने वाली है। अभी अंदर हम लोग पहुँचेंगे। चलिए अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अभी। চলুন ভিতরে ঢোকা যাক। মনে হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি। এই জায়গাগুলো আপনারা স্ন্যাক্স वगैरह পেয়ে যাবেন এখানে। इंटरनेशनल सीधे जाना पड़ेगा ना। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे अभी 9, 10, 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। उधर से हम लोग फ़्लाइट पकड़ेंगे। मे बी गेट नंबर 8 और 10 होने वाली है श्रीलंकन एयरलाइंस और इंडिगो के लिए। चलिए चलते हैं। अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो अभी बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग सब। আমরা যাচ্ছি বোর্ডিং পাস কালেক্ট করতে। লাইন দেখতে পাচ্ছেন, ইন্ডিগো লাইন আছে। আস্তে আস্তে ভেতরে যাবো, বোর্ডিং পাসটা কালেক্ট করবো। Maybe it has not been started boarding. Let's see whether they will issue boarding pass or not. We need to check. So will you travel? Good morning. We'll be traveling to Sri Lanka. Yeah, for that we will be having boarding pass. Let's proceed with 17, 18, 19 kilometers. 17. Sorry. 17, 17, 18, 19. Okay, thank you. देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं हम लोग। नो नो नो, वेयर इज इंडिगो? No, 17, 18, 19 he is telling. Actually, I don't know. We need to check first of all.
এইদিকে এই ভেতর দিক দিয়ে ঢুকে যায়। हाँ अभी देखना पड़ेगा कौन से काउंटर में दे दे श्रीलंकन फ्लाइट। सामने ही है। I am here at the basement of the airport waiting for Indigo flight. The flight schedule is at 11:50 a.m. morning, so we'll be reaching at 2 p.m. At Colombo International Airport. So I would like to show you guys how the view. Just turning around the camera, you can have a look. এখন আমি কলম্বো ইন্টারন্যাশনাল এখন আমি হায়দ্রাবাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে বেসমেন্টে আছি। তো এইখান থেকে আমাদের বাসে করে যেতে হবে ফ্লাইটের কাছে। তো ফ্লাইট অন টাইমে আছে, 11:50-তে ফ্লাইট আছে। তো 11:50 থেকে 2 p.m 2 ঘন্টা 10 মিনিট মতো লাগবে পৌঁছাতে। তারপর ওইখান থেকে আমরা ক্যাব বুক করে চলে যাব বেন্টোটাতে সাইট সিন করে ওইখানে স্টে করব একদিন। তারপর বেন্টোটা থেকে চলে যাব মিরিসা। সো টুডে উইল বি গোয়িং টু বেন্টোটা is a coastal area, so we'll have some fun over there and we'll have some couple of sightseeings over there like Madhuganga river too. So it is like mangrove forest through which the boat will go, so we will get engulfed the scenic beauty of the nature. So Sri Lanka is very much closer to the nature. You will find maximum herbs, all the Ayurvedas and all, it came from Sri Lanka, and the root especially from Sri Lanka. So one day we'll stay in Bentota. The next day, tomorrow, we'll be moving to Mirisa. Mirisa again is a coastal area. So I have booked a hotel at near to beach. So we'll have a clear view of beach from the window. If you open a window, so we can have a view. So Mirisa will see some few places, especially we'll have a boat riding. We'll go through the Indian Ocean, and then so let's see how the thing goes on. So আমি এখন এয়ারপোর্টের বেসমেন্টে আছি। I am here at airport basement. So today is our flight around 11:50 a.m. So we'll be reaching around 2 p.m. So from there we'll catch a cab. So there are some Uber services, as I came to know. So I'll catch Uber cab, and from airport we'll directly go to Bentota. We'll have some few sightseeing and visiting places over there. So like Madhuganga river too, where we'll find in number of mangroves. This is something like called island, and then from there we'll go to tomorrow we'll go to Mirisa. On the way we'll visit Gale Fort, Gale Temple. So from Mirisa we'll have some boat safari, boat riding, especially with dolphin view and dolphin and whale. I would show you tomorrow, and not tomorrow, day after tomorrow I'll show you. From Mirisa we'll go to Ella. That is also again one visiting place, and we'll have lots of sightseeing over like Lord Rama cave. তো আমরা ওইখানে যাব এলায়। তো ফার্স্ট আমরা যাচ্ছি বেন্টোটা আজকে আমরা পৌঁছাবো। বেন্টোটা থেকে যাব
কিছু সাইট সিন করে আমরা ওভারনাইট স্টে করবো। বেন্টোতা থেকে আমরা কালকে চলে যাব মিডিসা। অন দ্য ওয়ে আমরা দেখবো গ্যালে ফোর্ট, আবার কিছু কিছু টেম্পল আছে ওইখানে। তারপর মিডিসাতে আমাদের আছে ডলফিন ভিউ, ওয়েল ভিউ। এটা আমরা ইন্ডিয়ান ওশানের মধ্যে দেখতে পারবো। আমাদের বোটটা নিয়ে যাবে ইন্ডিয়ান ওশানে, অ্যাট মিড অফ ইন্ডিয়ান ওশান উইল গো। তো আমাদের ওইখান থেকে আমরা ওইটা ভিজিট করে আমরা নেক্সট ডে আমরা চলে যাবো, উইল গো টু এলা, উইল ভিজিট ফিউ প্লেসেস ইন এলা। So that is also, there is a jungle safari, there will be a jungle safari probably, so probably we would like to explore that jungle safari. So as you can see the view, I'm just turning around the camera. So look at the back side, it is totally empty. There's a new airport, it seems, new gate. So this is renovated or recently constructed, this area. So you can see, as you can see, I'm just turning my camera. See, look at the runway. So from Ella we'll go to the Nuwara area. So we'll visit some tree plantation, spice garden and all. Then Ravana cave, Ashok Vatika. It is located in Ella. Nuwara area. From Nuwara area we'll go to Anuradhapura Sigiriya. Sigiriya will go to the most awaiting place, Ravana Lanka. So they call it a Lion Rock. We'll go on the top of the rock. So there are some around 1200 to 1300 staircases. We'll go by staircases. There is no car by which we can go to on the top of the hill. So anyway, we'll go and we'll explore the place, and from there we'll go to Kandy. We'll visit Pinawala Elephant Orphanage, and from Kandy we'll go to Colombo. So Colombo will have some few places, so we'll back to India again. So our departure flight will be around at 3 p.m. So we'll be reaching around 5 p.m. at Hyderabad International Airport. So this is how our journey will become ended. Thank you. Look at the view inside the airport, international airport. तो एखान থেকে इंटरनेशनल फ़्लाइट डिपार्चर है, इसी रनवे से इंटरनेशनल फ़्लाइट डिपार्चर होती है, देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं रनवे के व्यू, अनोखा नज़ारा, की सुंदर दृश्य। की दूरी पर है आज हम अपने एविएटर्स कप्तान महेश कुमार सह कप्तान सुधीर के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। निहारिका, दिव्या, अवंतिका और मैं आफरीन आपकी मुख्य कर्मी दल हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। हम आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट एड तक आपकी देखभाल करेंगे। आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board Flight 6C1181. Colombo is 1 hour 30 minutes away. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. Our aviators today are Captain Mahesh Kumar and First Officer Sudhir.
Niharika, Divya, Avantika, and I Afreen, your lead cabin crew, speak Hindi and English. We are first-aid specialists, homemakers, globetrotters, and born leaders. So please settle in while we make your journey safe and comfortable. As your travel companion, it is simply wonderful to connect you with India by Indigo. Thank you. অ্যানাউন্সমেন্ট বলছে এরা, তো এই রানওয়েতে স্টার্ট হলো। দেখুন এই বাকি ফ্লাইটগুলো এখন ল্যান্ড পজিশনে আছে, এগুলো ছাড়বে আস্তে আস্তে। So finally we have started our journey. The flight has already been departed, so it will take somewhere around 1 hour 30 minutes to reach to Colombo. So let's see. So as you can see, pretty much hot weather in Hyderabad, and as I would expect somewhere around 30 to 31 degree centigrade in Colombo, and it will be more humid as it is at the coastal side of Sri Lanka. So let's go and enjoy the trip. आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपकी सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। क्रू के आदेश के बिना लाइफ जैकेट्स, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग या छेड़छाड़ मना है। कोई भी उल्लंघन करने पर विलंब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। Your well-being is our top priority and we request you to pay close attention to this demonstration even if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seat belt by inserting the metal tip into the buckle and tighten by pulling the loose end. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seat belt fastened at all times. In the event of a decrease in cabin pressure, oxygen हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं श्रीलंका कोलंबो में। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। फ्लाइट इज़ अबाउट टू लैंड। देखिए कोलंबो सिटी को, पूरे कोलंबो शहर को। एक आइलैंड के ऊपर है ये पूरे शहर, सराउंडेड बाय इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। देख सकते हैं नीचे कोलंबो शहर की नज़ारा খুব সুন্দর লাগছে। কোলম্বোতে আমরা পৌঁছতে চলেছি। আর সময়ের অপেক্ষা। দূরেও দেখা যাচ্ছে কোলম্বো শহর। খুব সুন্দর লাগছে। সামনে আমি জুম করে দেখাতে চাইছি। अभी लैंड किए कोलंबो एयरपोर्ट पे। ये है कोलंबो एयरपोर्ट का नज़ारा। ये रनवे देखिए, हम लोग को दिखाना चाहते हो। ये रनवे, এটা হচ্ছে रनवे।
लीजिए अब हम कोलंबो पहुंच गए हैं। ओवरबुक, कैंसिल या डिलेड फ्लाइट की स्थिति में आप अपने अधिकार एयर सेवा वेबसाइट पर पैसेंजर चार्टर में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। May I have your attention please? We have now arrived at Colombo. In case of overbooked, cancelled or delayed flights, please refer to the passenger charter on the Air Seva website for information on your rights. Thank you. एरोप्लेन सर्विस सेंटर। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सीट पॉकेट ठीक से देखें ताकि आपका कोई सामान विमान में रह ना जाए। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक कृपया आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधें। सामान कक्ष सावधानी से खोलें। अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद। यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल फोन्स नाउ। प्लीज चेक द सीट पॉकेट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स। डू रिमेन सीटेड अंटिल द एयरक्राफ्ट कम। তো আমরা পৌঁছে গেছি বন্দরনায়ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কলম্বোতে। এই সবে ফ্লাইট ল্যান্ড করলো। দেখুন চারপাশটা এয়ারপোর্টটা দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নেব। তো বাইরে প্রচণ্ড গরম, 35 ডিগ্রি। তো তার উপর হিউমিড, কারণ কোস্টাল এরিয়া, সেই জন্য তো হিউমিডিটি অবশ্যই বেশি থাকবেই। তো এখন ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যাব, ওইখান থেকে অন অ্যারাইভাল ভিসা নিতে হবে। আর আপনাদের বলে রাখি যে এখানে ভিসা ফ্রি ফর ইন্ডিয়ান্স আপ টু 31 মার্চ। তো আমরা ওইখান থেকেই এখানে অন অ্যারাইভাল একটা কার্ড পাওয়া যায়, এখানে একটা অন অ্যারাইভাল ভিসাও নিয়ে নেব। তারপর এখান থেকে ফরেক্স এক্সচেঞ্জ করিয়ে নেবো। এখানে লোকাল কারেন্সি LKR শ্রীলঙ্কান কারেন্সি নিয়ে নেব। আমরা যাচ্ছি, পেছনে যা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। চলুন যাওয়া যাক। সাইলন টি সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে খুব ফেমাস এখানে চাটা। তো ফাইনালি উই হ্যাভ arrived at Bandar Nayak International Airport, Colombo. So now we are going towards immigration counter. We'll have a visa, on arrival visa, which is free of cost for Indian. So we'll put on our passport. So then we'll catch Uber, directly go to Bentota. तो हम लोग उसके बाद में बेंटोटा चले जाएंगे। सामने काफ़ी छोटी एयरपोर्ट लग रही है, यहाँ पे इतना खास कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा एयरपोर्ट कम रेलवे स्टेशन ज़्यादा लग रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, लोग अभी एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजरा, तो अभी थोड़ा बहुत रिवाइव कर रहा है इन लोगों का इकोनॉमी। तो आई होप सब कुछ ठीक हो जाए जल्द से जल्द। इतना एक्सटर्नल प्रेशर आती है कोई भी छोटी कंट्री के ऊपर, बड़े बड़े कंट्रियों का, तो आप लोग समझ ही सकते हो। सो बहुत भीड़ है, शायद ये लोग सब लोग हॉलीडे मनाने के लिए आए, अभी सीज़न टाइम है। सो दे ऑल केम टू एक्सप्लोर एंड टू एंजॉय देयर हॉलीडेज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो स्पेशली यूरोपियंस, यू विल फाइंड मोर यूरोपियंस एंड चाइनीज़ पीपल। सो विल गो टू immigration counter. So where is the counter? We need to check. So probably we can ask. Okay, there is a counter. I think we have to get down. हम लोग को ऐसे जाना पड़ेगा। वीज़ा ऑन अराइवल, ओके, ऑन अराइवल वीज़ा सामने देख पा रहे हैं आप लोग। ट्रांसफर सेंटर, तो ऑन अराइवल वीज़ा के लिए जाएंगे। इधर काउंटर भी खाली लग रही है, इधर से शायद मिल जाएगा हम लोग को। सो फाइनली, हेलो, सो वी हैव कम फ्रॉम इंडिया। सो वी इंग्लिश, सो डायरेक्टली Sorry for this. No problem. We are in a special event. We are not the airport officer. Okay, We are okay. in, তো আমরা এক্সিস্ট করছি এখন।
দেখতে পাচ্ছেন এখানে শপস কলম্বো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ভেতরে, বন্দর নায়ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। তো আমরা এখান থেকে এক্সিট করছি, অলরেডি ইমিগ্রেশন অনারেবল ভিসা পেয়ে গেছি। সো আওয়ার জার্নি হ্যাজ স্টার্টেড ফ্রম হিয়ার অন। সো দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন চারদিকটা সুন্দর, এখানে তো চা বাগান, চিতা, লেপার্ড, পিকক, কত সুন্দর সিনিক বিউটিগুলো দেখতে পাবেন। এদিকটাও দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে মিরিসার, এই সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েল শো, এটা হচ্ছে মিরিসাতে। No, we have no baggage, so we have only hand baggage. Yeah, baggage. No, where is the exit? Exit. Exit is Okay, thank you. Where can I get the forex exchange change currency? outside. Outside, okay. দাও আসতে। এক্সিট। এয়ারপোর্টের ভিউটা দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখন এসে পড়েছি কলম্বো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এখানে হচ্ছে ব্যাগেজ ক্লেম হচ্ছে। তো আমরা এখন বেরোবো তো, এইখানে এক্সিট আছে। এক্সকিউজ মি, এক্সিট এই তো এদিক দিয়ে। ওখানে ফরেক্স এক্সচেঞ্জ অফিসই নেই, এখানে বাইরে থেকে নিতে হবে মনে হচ্ছে ক্যাশ। গোয়িং আউট ফ্রম বন্দর নায়ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সামনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্যাক্সি সার্ভিস আছে, এখানে আমাদের কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করাতে হবে। এখানে আছে, সামনে দিয়ে আছে, এখানে ফরেন্সি এক্সচেঞ্জ করানো যাবে। হ্যালো।